السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الكا نيميرو 8 لي كا ايتود دو كا دي زامورتيسمون. غادي نشوفوا لا فاكتور، غادي نشوفوا لو كو d'acquisition, comment calculer le coût d'acquisition. ناخذوا الكا نيميرو 8. عندنا l'entreprise Industra est installée Casablanca le 20 4 2021. Elle fait l'acquisition. Et le 20 4 2021, درت l'acquisition d'un matériel industriel destiné à la fabrication des sièges des cabines des remontres mécaniques. La facture numéro A30 adressée par le fournisseur Atlas Industrie comporte les informations suivantes. Le montant brut hors taxe, remise 10% du prix du matériel, rabais 4% sur le net commercial, le frais de transport, le frais d'installation, TTC, submergent hors taxe. Maintenant, à compte versé le 1er mars 2021, 20 000, TVA 20%, paiement 20% du montant net à payer au comptant, 20% au comptant par chèque, ou le règlement du solde doit s'effectuer dans 30 jours à crédit. La durée d'amortissement est de 5 ans. La valeur résiduelle est considérée comme nulle. L'entreprise retient le mode linéaire. On a le mode linéaire. Travail à faire. Rappeler les composants du coût d'acquisition d'immobilisation. On a amené avec la facture, c'est le coût d'acquisition des immobilisations. Les amortissements. 2. Déterminer le coût d'acquisition du matériel industriel. Facture A30. 3. Passer l'écriture comptable pour l'acquisition du matériel. 4. Établir le plan d'amortissement selon le mode linéaire. Passer les écritures. 5. Passer les écritures avant 31/12/2021. Dans étude de camp mzienne. Question 1. Double question 1. La formule rappelée. La formule du coût d'acquisition des immobilisations. Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat net des réductions commerciales, les réductions commerciales, plus droits de douane, plus les frais de transport, plus les frais d'installation, plus les frais de montage, plus les frais de transit, plus l'assurance sur le transport, plus TVA non récupérable. Il y a notre TVA récupérable. Après, question de déterminer le coût d'acquisition du matériel de transport. C'est la formule. Après, on a le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est pour la facture. On a les réductions, les majorations. C'est la facture. Maintenant, qui compte le fournisseur, qui compte le client, on a la date de facture, on a le numéro de facture. Dans la machine industrielle, on a le matériel qui on a la valeur hors taxe. On a remise 10%. 100,000 غادي نضربها في 10% تاني 10,000. La différence هو 90,000. من بعد عندي واحد الغابي اللي هو 4%. عاود نفس الشيء كنقصوه. لي ريديكسيون كنقصهم. هادو كتسموا لي 3 عندنا غوميز غابي ريستور. دوزيام ليس كوميرسيال. لي فري ترونسبور كنزيدهم. لي فري دانستالاسيون كنزيدهم. عندنا 1920 غادي نقسمها على 1.2 باش تطلع 1600. من بعد كندير بلس. عندنا هنا 86,400 بلس 2000 بلس 1600 إيكال 90,000. هذا المونطون أوغ تاكس. هذا هو لو كو d'acquisition, la base de calcul de TVA, la base imposable. TVA 20%. يادي الموندو تي دي سي. ديجا كنا فيرسينا واحد لاكونت في ليكزارسيس اللي هو 20,000 في لو 1er mars 2021.
كنقصو هاد لافونس اللي كان عندنا اكونت ولا افونس كنقصوهم. المونطون نيت ابيي تي تي سي هو هذا اللي خص يخلص اللي خصنا نخلصو الفورنيسور ديالنا. Passer l'écriture. Question 3. Compta pour l'acquisition du matériel. L'acquisition. خدينا matériel كيدخل في matériel et outillage. عندنا aide à TVA récupération et mobilisation. La banque. Dette sur acquisition et mobilisation. Avance et acompte. هنا خدينا ماتريال تياج الفالور دونطري ديالو كناخدوها هي هادي هو المونطون اوغ تاكس. المونطون اوغ تاكس TVA عندنا 18000 TVA. Le paiement 20% par chèque. إنا نشد 20% من نت أبي هذا ونضربها في 20% تعطيني هي هادي 17600 يعني 88000 غنضربها 20% دي باغ شيك. لو ريست اللي غادي يبقى ليا 88 نحيد منو هادي نحطها في ديت سو اكيزيسيون موبيليزاسيون. علاش ما درناش فورنيس موبيليزاسيون؟ حيت لا دوغي أقل من عام لأنها 60 جور 2 موا. وهاد لافونس اللي كنت ديجا نقصتو كنديرو هنا باش كيكون عندي واحد ليكيليبر. ديجا كنت فيرسيت واحد لافونس دابا كنسولديه. هذا بالنسبة للكيسيون 3. Question 4. Présenter le plan. On va déjà en redresser. Le plan. Quand on a la valeur d'entrée, il y a 80 000. خديناه في le 2021 في le mois 4 خدمنا به 9 mois. عطينا 3 mois في 2026. Constant. Mode linéaire. Le taux constant. L'annuité 9G. Cumule. La 21. La valeur d'entrée moins le cumul est égal à la 21 fin. Premier annuité là, la dotation. La valeur d'entrée 90000 في 20 تساوي على 12 وهنا جاينا في شي 90000 نضربها في 20 نضربها في 3 على 12. هنا في لي زاني كتكون 12 على 12 يعني 90000 نضربها في 20% في 12 على 12 هي 1. هنا كطينا 18000. كنديرو كيميلي كواسون حتى كنحصلو على الفالور dernière année valeur d'entrée. هنا la valeur est égale 0. 5. Question 5. Passer les écritures d'inventaire. 31/12/2021. هنا كنديرو l'écriture ديالنا. Dotation. Un amortissement du matériel de tuyage. Dotation de 2021 كنمشيو للجورنال 13000 كنمشيو للبلان عفوا 13500 هي ديجا كالكولي في البلان هي اللي كنديرو هنا. الماتيريال داخل في كوربوريل وهنا دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2021. هادي بالنسبة للكا نيميرو 8.